Estamos alegres, creo, We're happy, I think. de mi parte, At least me, por I am. tantas cosas que For se a nos lot of vienen a things veces that a la come vida y to life, uno cree que nunca va a and resolver they don't think we're going to resolve this. y Dios tiene una manera And muy God has buena a good de way ayudarnos a to salir help us adelante, to ¿cierto? continue. Y creo que a Right? veces, aunque las cosas Even though I think sometimes parezcan we may difíciles, think it's Dios difficult, tiene una bonita manera de God has a sorprendernos beautiful y way of decir, surprising "Yo us estoy contigo". and say, I'm with you. Muchas veces queremos, A lot of times we want. escuché a un predicador una vez decir, I mucha heard gente once está a queriendo preacher say, buscar milagros en ciertos lugares y los milagros he said ocurren people a lot of times are todos trying los to días. find miracles in certain Hace places, 2 but miracles semanas happen tuvimos every en la day. escuela bíblica de vacaciones. 2 weeks que ago, we had yo, Ben Vacation Bible Graver, School que that está was con nosotros, el nuevo it was director de jóvenes y niños, led by Ben Graber, y who's se here llamaba right Los now, who's the Detectives de new, la Divinidad, y una de las tareas es who's the buscar director a of Dios. ¿Dónde lo children podemos and youth encontrar? and teens department. Y And la the theme cantidad de was niños que decían que finding lo the encontraron divinity en of su God. familia, en Some sus people were saying, I amigos, found it in my que lo friends, in my encontraron aún family. afuera en la Even they say naturaleza. found it outside in nature. Esas cosas muchas veces A lot nos of- pasan por desapercibidos, ¿cierto? Many times Que we no nos find, damos we look at cuenta those de que things Dios and we está en don't even pay cualquier attention to momento, en them. cualquier That God is lugar, in every moment. He's aún en los He's there every lugares time. o en Even las in the places or in situaciones que situations miramos that como we may find negativas, as something ahí negative, está Dios. God is ¿Está there. conmigo? Are you with me? ¿Lo creemos así? Do we believe Qué it that bueno. way? Good. En esta mañana, This morning, algo que ha estado como haciendo burbujas en el corazón y en la something that's been mente, boiling with my heart and mind es cómo is debemos de crecer como hijos de Dios, how should we grow like como children of God? personas que creemos en As Jesús, people that believe in como Jesus, personas que as hemos people who proclamado ser proclaim portadores to be de la palabra de Dios, y el carriers of the Espíritu de voice Jesús en of the Word nosotros. of God, Creo que muchas of veces showing Jesus in our ese lives. pensamiento A lot no of se vale times this porque thought, it's no not nos worth it comportamos como tal. because it doesn't quite go with us because we don't behave No as es un such. regaño. It's not Es una something, it's not to scold you. exhortación y es una buena It's to exhortación. exhort you. And it's a Tengo good exhortation. conversaciones I've con had varias conversation with personas de a qué lot of significa people. ser hijo de Dios. What does it mean to be the son of God? Viera la cantidad de explicaciones que me dan. You see the different types of explanations they give me. Y hay diferentes maneras de, And there's de different poder ways ser portadores to be that, to de la be palabra de Dios y carriers ser of the Word of God. portadores de este espíritu. Be carriers of the Spirit. Pero mi pregunta But my question se regresa ahí, ¿por qué no nos comportamos como tal? comes back to say, why don't we behave as such? Una de las cosas que One of podemos the decir things es that we como, can say is that, se me olvidó. oh, I forgot. Pero a menudo lo que se But nos ha often what we have enseñado been e taught instruido and se instructed nos escapa. escapes us. Y dudo que alguno de And I doubt nosotros that any of us verdadera y truly and totalmente totally se nos will olvida completely forget, por completo estas enseñanzas que nos or formaron. we may forget completely these type Lo of cierto es teachings. que muchas veces no las queremos poner en práctica por The razones truth is that many times we don't want to personales, put them into caprichos o practice ventajas. for personal reasons Y seamos sinceros, of whims or advantage. Let's be honest, because we know that's the reason why. muchas veces nuestro A lot of comportamiento times our no es el behavior comportamiento que is not the Jesús nos behavior that enseñó, Jesus sino taught que us su palabra nos enseña and that a His Word nosotros, taught us or teaches us, exponer hacia el mundo. to Son expose out to the comportamientos world. muy egoístas, son Behaviors such as comportamientos being muy selfish, arraigados en cómo puedo yo sometimes sacar provecho said de in our ways of how can we take Cuando de advantage hecho of las this. enseñanzas de Jesús When fue, Jesus' si alguien te teaching was pide la capa, dale la was túnica if someone también. asks for your cloak, someone asks Jesús for a nunca coat, you dijo, also give "No, him si your te cloak. pide la capa, le dices tú, "Me debes dos". And Jesus didn't say, if I give you my Jesús cloak, nunca you owe nos me enseñó two. de esa forma, Jesus never taught us pero that esa way. es la forma en But que that's nos the comportamos. a way that we behave. Estudiando la palabra de Dios a través de los años, Studying the Word of God muchas veces throughout the queremos years, excusarnos a o lot of times we escudarnos want to detrás de excuse us or pero shield los us. compañeros de Jesús se comportaban de ciertas maneras But que no Jesus' eran lo buddies que les behaved a enseñó. certain Pero way con that el didn't behave. tiempo, But with esos time, mismos discípulos que the same luego fueron disciples llamados who were apóstoles, later called apostles empezaron started a dejar que esa palabra se fermentara letting en that ellos y word creara diferentes fermented in them comportamientos. so that they could bring out different types of behavior. No es que eran perfectos, pero ellos They iban weren't luchando perfect, por querer ser but they como were aquel struggling quien los to be dirigió durante 3 años y like medio en la He tierra. who guided them here on earth.
Y aún uno de ellos lo negó, Even todavía estando even con so, él. one of them denied Y him, años después, even being after otro being apóstol lo with mira him. y dice, And then later on, "Yo an apostle miré sees him. He said, I saw al hermano Pedro, aquel Brother que le Peter, mochó la oreja por defender a Jesús, that algo one así, who cut the ear to que defend Jesus, cuando está con los judíos se that when he's with comporta the de una Jews, manera, he behaves a certain way. cuando llegan donde están los gentiles When y he's está with the solo, se Gentiles, comporta de cierta manera, he pero llegan behaves a los certain way. judíos y se empieza a He sees the comportar Jews, de and then otra he forma. starts behaving a certain way. Pablo lo And Paul exhorta exhorts y him. le dice, ¿por qué haces esto? Why do you do that? Esto no es correcto. This isn't No this es is lo que correct. hemos aprendido de This is not aquel what we have con taught, quien tú what we have caminaste learned por 3 años y medio. from him whom you walked with 3.5 years. Nosotros somos llamados a We una are vida santa. Called to live a holy life. Usted puede decir, pero ninguno de aquí es santo. But you can say Somos none of us santos here porque are somos holy. justificados por medio del sacrificio que hizo We're Cristo. holy because we were justified by the sacrifice Jesus made. Lo So que there's pasa no es que excuse. muchas veces no What nos happens is that a comportamos lot of times we don't como que behave tenemos una vida de santidad. like we live a holy life. Mire lo que dice Primera de Pedro, Look what 1 Peter capítulo 1, versículo Verse 13, y voy a leer 1. hasta Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3. chapter 13, verse 1. Por eso, estén preparados y usen de su buen juicio. So then have Pongan mind, toda su esperanza sorry, en lo 1 que Dios verse en su 13. bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. So then you have minds ready Al to keep contrario, alert and vivan de set una hope manera completely on the blessing completamente which will be given to santa. you when Jesus Christ is revealed. Be obedient Porque Dios, to God que and los do not llamó, follow your lives to be es shaped for santo. those desires that when you are still Pues la ignorant. Instead Escritura of the dice, holy in all "Sean that you do, ustedes santos just as porque God yo soy called you to santo." be holy. The Si scripture says, ustedes be holy llaman because I am Padre a holy. Dios, You que call him juzga a Father cada uno when you según sus pray hechos y sin parcialidad, to God who judges deben mostrarle all people by the reverencia same durante standard todo el according tiempo to que what vivan en este each mundo. one of us has done. Pues Dios So los then ha spend the rescatado a rest of your ustedes de la lives here vida on sin earth sentido in que reverence for him. heredaron de sus For you know antepasados. what he was Y paid to ustedes you saben set muy free. bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles It como was el paid oro to o set la you plata, free from the worthless manner life sino handed con la down sangre with your preciosa de ancestors. Cristo que fue ofrecida And it en was sometimes that can be sacrificio como un destroyed, cordero such as sin silver or gold. defecto It was ni costly mancha. sacrifice of Christ who Como was like the Cristo lamb había without sido defect or flaw. destinado para esto desde antes que el mundo fuera He had creado, been chosen by pero God, therefore, en estos tiempos before the últimos ha creation of the aparecido para world bien and was de revealed ustedes. in these last days Por medio for your de sake. Cristo, Through ustedes him, creen you en believe in Dios, God, el cual los who raised him resucitó y from los death glorificó, and gave him así que glory. And ustedes so han you puesto su fe faith, y su esperanza en Dios. and so your Ahora faith and ustedes, hope al are fixed in God. obedecer al Now that mensaje de you la are verdad, obedient to se han the purificado para truth, amar you have sinceramente to a los have be hermanos. purified yourself and have to have Así que sincere deben love for amarse the other unos a otros con corazón puro y con believers. todas Love sus one another fuerzas. earnestly with all your heart. Ustedes han For vuelto a thought the living nacer, and y eternal esta God of vez no de love, padres you have been humanos born again, and inmortales, as the children of sino de parent la who is palabra de mortal, Dios, not que es mortal. viva As the y scripture says, permanente. all humans are being like grass Porque la escritura and all their dice, glory. todo hombre es como hierba y su grandeza como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se The grass cae, withers pero la palabra del Señor permanece para and the siempre. flowers fall, but the word Y of the esta Lord remains palabra forever. es el This word evangelio que is the se good les ha news that was anunciado a proclaimed to ustedes. you. Por lo tanto, despójense de Chapter 2 toda says, clase de maldad, Read yourself todo then engaño, all of evil, no more lying or hypocrisy or jealousy y toda or clase de insulting language. chismes. Como Be like niños newborn recién babies, nacidos, busquen always con thirsty for ansia the la pure leche spiritual espiritual milk, pura, so para que por medio de that ella by crezcan drinking y it you may tengan grow salvación, up and be saved. ya que han As the scripture gustado says, you have found la out bondad yourselves del Señor. how kind the Lord is. Palabra de Dios. Word of the Lord. Un pasaje que tal vez A nos passage preguntemos de that qué se trata, perhaps you may say, what's this about? a quién está dirigido y por qué se escribió. Estas Who son is it algunas de directed las to and why it preguntas was que quiero written? abordar en esta This is tarde. one of the questions Ya. that I want to say Y or la answer this razón afternoon. es que parece que muchas veces, como And decimos los mexicanos, the reason no is nos ha that as caído we el 20. Have a saying in Mexico that says, No nos ha caído literal el 20, translation quiere is, decir que todavía, we have not fallen on the como decía 20. un In hermano other hondureño words, que conocí, which means it hasn't dawned upon me. como que no captamos el Like we don't concepto really de lo que grasp the Dios concept nos ha enseñado, of de what la God forma has taught us que Dios nos ha enseñado a in the vivir. way how God has taught us to live. Pedro aquí Peter here
le está escribiendo a la iglesia is writing to the y church le dice que and nosotros says ya to them no debemos vivir that como we should vivíamos not antes. live like we used to live. Si alguno de nosotros era estafador antes, ya If conoces one a of Cristo, you ya no seas estafador. before, Si alguna persona de nosotros en algún tiempo fue chismoso, ya no sea chismoso. so if once upon a time Si alguna persona le gustaba armar you pleitos, used ya to no arme be a pleitos. swindler, Estamos don't en swindle Cristo. anymore. If you Somos like to gossip, don't llamados a gossip vivir de anymore. una manera muy diferente. We are in Christ now. We are called Y to live a muchas different veces life. no nos And a lot of comportamos times, como la we don't palabra de behave Dios the way the nos Word of enseña. God wants us to. Ya en el capítulo 2, Pedro Chapter ya se 2, pone a hablar un poquito más, Peter starts eh, to speak a little más more, descriptivo. more descriptive. Dice, despójense de todo, de toda clase de maldad. O sea, no está hablando de de un solo tipo de He said maldad. you dice might de read of all toda type of clase, malice. Not talking about a certain type of malice. It's all types of malice. de todo engaño, de toda hipocresía, Of all hypocrisy, envidia. guile, envies. Todo eso debemos All of that despojarnos, we're supposed o sea, to rid of. dejarlo a un lado. In other words, leave it ¿A qué aside. somos llamados? Somos llamados What are we a called tener for? una vida piadosa. We are called to have a pious life. Cristo nos ha llamado a vivir con Christ has piedad called us to hacia live los with demás, con compasión. Pious towards others, to have En una compassion for ocasión others. estaba Jesús y los discípulos y se There was a le time when amontonó un montón de Jesus gente, and with the dice disciples were Jesús there, que él, and a lot of dice people la followed palabra him. de Dios, y And the Word of Jesús, God says, viéndolos and como ovejas sin Jesus pastor, seeing them dice, like a tuvo sheep with compasión no de ellos. shepherd, and he felt compassion for them. Nosotros somos llamados a vivir con la We are compasión que Cristo ha Called to depositado live en nosotros. with the compassion that Jesus has deposited in us. ¿Para quién fue escrito esto? A las Who personas was que this son written for? salvos, a For los those that are creyentes. saved, Pedro le the estaba believers. escribiendo a la iglesia. Peter was writing to the church. Por eso él dice, ustedes That's why que he en said otro tiempo eran de esta That in forma, other times ahora deben were de actuar behave de a esta certain way. forma, Now you should porque behave this Cristo, way, dice, because the Christ, porque Dios por medio de Cristo los ha because salvado. God through Christ have saved you. Dios nos llama a una vida de santidad. God called us to live No a holy podemos life. ser creyentes, We cannot be ver que believers ciertas partes de la palabra de thinking Dios that no only aplican certain words porque of the es Word del of Viejo God Testamento. doesn't apply to us. Oh no, that was the Old Testament. Cristo vino para borrar el Viejo Testamento. No es Jesus cierto. came to Jesús erase the mismo Old dijo, "Yo Testament. no vine a quitar la ley, ni a abrogarla, Jesus ni a himself said, romperla. I Vine didn't a come here cumplirla". to forget the law or to abolish it. I came here to fulfill Y it. nosotros como seguidores de él And debemos us de as cumplir la followers of palabra him, de Dios. we should fulfill the Word of God. Muchas veces nos A lot queremos of times escudar we como want to que estamos shield bajo la behind, gracia. oh, we're under No, Dios grace, me va a perdonar. God will forgive me. Tenga cuidado con ese Be tipo. careful with that type of thoughts. En una predicación anterior les In a leí preaching, en in a Hebreos sermon capítulo before, 10, donde dice I read in Hebrews chapter 10 where it says, que es más dice que la palabra dice en It says Hebreos in capítulo Hebrews 10 chapter 10, que el que rompiera la ley de Moisés who debía breaks the law of morir Moses irremisiblemente, o should die sin piedad, without pity. sin- In other sin words, negarnos a decir, no, without no denying, podemos, saying, dice, oh, we can't do that. por medio de 2 o 3 testigos. You know, having two or three Debía witnesses. morir. Dice, ahora, They should die. ¿cuánto más? Even Aquel now, que pisotee la he sangre del pacto. who O stamps sea, on cuando the blood of the nosotros covenant. tomamos la gracia a la So in ligera, other words, when we que take Dios nos grace, perdona porque you Dios know, es misericordioso, very lightly, oh, God y will no forgive hacemos me, nada and we por do that, remediar lo que hemos and we hecho don't do mal, anything to redeem what we did eso wrong, queda nulo. that is null. En Santiago dice, el pecado In no James está en it el, says, en el que hace el mal, Sin sino is en not el in the que person sabe who does hacer the el wrong, bien, but he who no knows lo how to hace. do the right thing and doesn't do it. Ahí está el pecado. That's where Si sin usted is. sabe que algo está If you mal know y that lo something sigue is wrong and you haciendo, continue el to do pecado it, está en usted. No en los de afuera, los que no sin is creen, in you, porque not on ellos the no outside saben que because of están one en who don't pecado. believe, because they don't know that they're in sin. Ellos no saben que están mal. They don't know they're wrong. Ellos creen que la vida They debe ser think así. that life Y should be aún this way. así, la Even ley, then, law, la ley the que law, gobierna la tierra, the law la de that governs Dios, the earth, cuando usted not hace the law of algo God. que no está When you do acorde a la ley, something ¿qué es lo que according pasa? to the law, what happens? Lo pueden arrestar, They can lo arrest pueden you. multar, It may fine you, y más si son foreños, especially ya if you're tienen foreigners, tiempo acá, aunque who've tengan been here a sus while, documentos, even though you may have your aún documents. deportarlos, They can even y deport you revocarle su ciudadanía, su and revoke your residencia, lo que sea. citizenship, your residency, whatever it is.
Ahora, si así se comportan los hombres, Now, if that's how según el men behave criterio nuestro, according to our de criteria, justicia, ¿cuánto más and será our la justice, justicia de Dios? imagine God's justice. Dios es amor y yo God lo is creo. love, and I Dios believe it. es misericordioso y yo God lo is creo. merciful, and I believe it. Pero también Dios es recto. But Dios He's es also justo. just. Dios no va a straight and narrow. prevenir que el mal que He's usted not ha going to hecho prevent that the wrong haya you've sin done nada de consecuencia. has no consequences. Así no funciona la vida. That's not the way how life works. ¿Por qué se escribió este texto? Why was this text Es written? para que aprendamos a vivir This is de so una that we manera may diferente learn to live in a y different anhelar way hacer y obedecer la palabra de Dios. and long to Para eso se obey escribió. the word of God. That's why it was No written. simplemente para echarnos tierra Not cuando just ya to estamos caídos, throw de que, dirt on each other just when como we're decimos los falling. mexicanos, la regamos, o sea que ya When we say we como ruined, dicen los colombianos, la embarramos. you know, we Es ruined it. simplemente para enseñarnos a We screwed vivir up. de una manera que anhele hacer It's lo just a correcto. way for us to long to Para be able eso to se live escribió. what's correct. Dios That's why it was nunca written. se va a God agradar never is not que going to be hagamos pleased el mal a for us otros to sin do importar wrong on others qué tan without inocente noticing. parezca. It doesn't matter how innocent this may be. A Dios or may nunca look- le va a agradar eso. God is never pleased by that. Muchas veces A lot of times hacemos cosas we do things que parecen inocentes. that may look De nuevo, innocent, por capricho, but por again, tomar ventaja. to take advantage. Ah, no, que al cabo, pues, ¿qué importa si No, este sometimes we say, se well, va o lo corren o I mean, if he gets fired or whatever, I mean, what do I aunque yo care? parezca que esté haciéndolo bien? Y a Even Dios though I eso no may le agrada. appear like I'm doing the right thing, God's not pleased by that. Sabe que You know, yo trabajé por muchos años I como worked intérprete y traductor en las several years as an interpreter and translator in courts, cortes, predominantemente en Florida. predominantly in Florida. Y una de las cosas One of the me things llamaban, that cuando iban when a they hacer call me, acuerdos when they were going to do entre agreements, dos personas, tal vez uno hablaba inglés y el otro no. maybe one person spoke English, the other one didn't. Tengo un abogado aquí presente. I have an attorney here present. Todo documento legal, Every si una legal persona no document, sabe leer ese if they idioma, doesn't know how to read that tiene que estar en el idioma que document, otro entiende. by law, it has to be in the language that person understands it. Yes or no? Porque es como si yo, It's like if soy mexicano, I'm Mexican, me voy y me reúno con una persona I get together with a asiática que nunca ha hablado Asian person español y yo le who hago never un spoke in documento en Spanish, and I español write a document in y se lo Spanish, entrego que lo and I give it to him firme, to sign esa it. persona no entendió. That person didn't understand it. Yo me puedo meter en problemas legales I ¿por qué? can Porque esa get myself persona in a no legal entiende lo que bind está escribiendo. because that person Pero doesn't sabe lo que está understand what they're writing, but they know what they're signing. Y hubo ocasiones que And tuve there were que ir occasions where I had to go. porque hubo una disputa entre dos personas There was a porque dispute una two persona people because firmó one algo que person no entendía signed y something el that otro didn't tuvo understand, ventaja. and the other one took Y advantage. ahora se están peleando en la corte And now they're fighting y in el que no court, tradujo el and papel the one who didn't tiene que translate the pagar una document multa o had to pay a fine lo que- or pay restitution to the damage of the other person. Y esas cosas And a these things, veces nosotros, sometimes, como hijos de Dios, as tal vez no sean children of God, documentos we may not be legales, pero legal hacemos documents, cosas que yo sé que a Dios but no we le do agradan. do things that we know that doesn't please God. Mire lo que dice la palabra Look de Dios what the en Word of God Proverbios says 16, in 16 Proverbs al 19, 16. del 16, perdón, al 19. Sorry. Proverbs 16, Proverbios 6, 16 oh, al Proverbs 19. 6, Cosas aborrece el Señor y aún 16, 7 abomina 9. su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre This inocente, el 6 things corazón that que doth the Lord maquina hate, yes, pensamientos 7 are an inicuos, abomination to los him. pies A que se proud look of apresuran a lying tongue correr el enhance mal, the shed el innocent testigo blood. falso que Any heart respira that deviates calumnias wicked y imaginations feet that provoca has swift discordia running in entre los mischief. hermanos. A false witness that speaks lies and that he soweth discord among Esas brethren. cosas, dice, Dios no las God tolera. says that these things, God doesn't tolerate them. Su alma, dice, las abomina. Muchas His soul veces rejects it. nosotros causamos ese A lot of times we cause con this type nuestro of things comportamiento, with our con behavior, nuestras palabras. with our words. Y a veces me he preguntado por qué somos And así. sometimes I ask myself, why are we this way? ¿Qué nos causa What causes us? después de haber sido formados? to be Yo this creo way? que la mayoría I think majority of us,
de las personas que or estamos people aquí, that are here, fuimos criados por unos padres que nos educaron por el camino del bien. we were educated in the En la ways mayoría, aunque no of doing the right. conocieran a Dios. Am I right? I mean, even though they didn't know God. Mis It's a- papás, my cuando parents, nosotros when we éramos were trabajadores migrantes, migrant workers, habían personas there were los people sitios donde in the llegábamos, place where a we las got, fincas, donde in the habían fields, viviendas para where los there demás. were housing Habían for everyone. ciertas personas There con were que certain mis papás people no that nos my dejaban parent juntarnos. didn't let us mingle with. Y yo siempre decía, pero qué But de why? mal tienen estas What's personas. wrong? What does it, these people have that's wrong? Ahora, hace unos días A few days ago, supe que I had un learned muchacho con el that que crecimos a en guy ese tiempo that we grew up with fue during that time asesinado was killed por andar en cosas que no debió andar. for going in paths that he wasn't supposed to Y go. ahora digo, por eso mi mamá me decía que... Oh, that's why. Now I say, oh, that's why my mom would Pero a just tell veces us. tenemos comportamientos But sometimes we have behaviors que no son de la forma en que nos educaron. that were not in the Mi ways that they mamá a educated us. menudo My a mom veces nos often, dice, ¿y ustedes por qué se comportan así si why yo do no you los behave eduqué that de way esa if I didn't educate you that way? I didn't bring you up that way. Hubo, les voy a I'm hay- going hay- to. este es un momento de confesión. It's a moment of confession. Entre mi familia Amongst fuimos my family, we were 10, 9 sobrevivientes, 9 survivors, pero como toda buena familia, like every good family. y porque esto pasa aún en las And mejores because familias, this había happens even in the good discordia entre couples, algunos There was de mis discord hermanos. among some of my siblings. Y mi hermano cuando falleció And el my año pasado, Brother, last year when my después brother del passed away, funeral, todos after the llegamos a casa funeral, de mi mamá, we íbamos went a to comer. where my mom's house was. We got Luego together. estábamos todos reunidos en la We sala, were all estábamos reunited bromeando, there. estábamos We were hablando, talking there, and y mi mamá my estaba mom sentada en su sillón was sitting in her chair, reclinable y dice, her recliner, and she says, quiero hablar con ustedes. I would like to talk to you. Y todos, ok, We're like, okay. todos calladitos. We were all quiet. Dije, mi mamá va a decir algo tierno. My mom's going to say something Y mi mamá loving, dice, tender. My "¿Qué mom es goes, esto de que escucho que algunos de ustedes no se hablan entre what's sí?" this that I hear that some of No, you los don't talk eduqué de between esa each others? I didn't raise you that way. Y ahí se desató. And that's where everything got loose. El que iba a aventar piedra la aventó. Who was going to cast a stone El que threw a se iba a stone, resguardar, se who was gonna resguardó. kept back, Pero kept con back. todo eso, lo que But sucedió even though fue what una happened sanidad was that familiar. was a Que en verdad, healing in the family, algunas because really personas entre there were nuestra people familia in our no hablaban, families que no that se were hablaban. siblings that didn't talk to each Llevaban other, años así. and it's been years like that. Se miraban y se saludaban. They would see each other and say, "Hey," but that's it. Y las lecciones que Dios nos enseña, And the lessons that God teaches, olvidarse ni tomarse a la ligera. ¿Sí? the lessons that God Creo que teaches us todos should not be taken lightly either. fuimos And I think that all of us that enseñados de were cierta taught a manera, certain pues way, hemos aprendido a we have comportarnos como learned tal, to behave as such. ¿cierto? Yo tengo muchas lecciones en I la have a cabeza lot que of mis lessons in my padres life me dieron a mí, that my a mí no se parents me gave olvida. me that I have not forgotten. ¿Sí se acuerdan de lo que les conté de mi mamá y cuando yo me llevé un dulce de la tienda o no se acuerdan? Do you remember when I told you the story of when I took a candy from Era the store? después What my mom did? De It was a little bit estas after. fiestas de Halloween. It was after Halloween. Y fuimos al supermercado We con went mi to a mamá. supermarket with my mom, Y and en esa tienda in that store, pasamos por la fila o por el pasillo donde we were in estaban the los dulces porque en el otro candy lado aisle, habían otras cosas que mi just on the mamá other side. necesitaba. my Y mom estaba wanted. abierta, estaba rota, And una the- bolsa grande there que was a tenía big muchos bag dulces adentro. that was opened. Yo miré un dulce I fuera saw de esa candy bolsa, outside that bag. lo agarré. I grabbed it. Y mi mamá iba enfrente de mí. My mom was in front of me. So, llegamos hasta la caja. We get to the Mi box. mamá pone sus cosas y Mom puts the dice, things up there. ¿dónde está el dulce que agarraste? Where's the candy you grabbed? Y yo, esta señora tiene ojos detrás de la And I said, well, this cabeza, woman has porque eyes no me behind her vio". head. How did she see me? Y yo le dije, ¿cuál dulce? I told her, dice, "What "No candy?" mientas, Don't lie to me. ¿dónde está el dulce? Where's the candy? Yo tenía como 6 años. I was 6 years old, Y yo ese dulce lo agarré And y the lo candy puse and I en el grabbed it mostrador and I put y it on le the digo a counter. la señorita, and told the lady, "¿Cuánto vale el dulce?" How much is this candy? Les estoy hablando allá por I'm el talking año to del you, caldo, cuando los years niños ago. caminaban. When snakes were still walking, Y en ese entonces ese dulce In that valía moment, como 6 centavos. it was like 6 cents. Ya no se compra un dulce por 6 centavos. You can't Pero buy ese candy valía for 6 6 cents centavos. Y anymore, como but this mi one was mamá cost a 6 veces cents. me regalaba monedas, And sometimes my mom used to give me pagué el coins. dulce. She said, pay for the candy. Yo pagué el dulce I paid for the candy. y
cuando lo iba a agarrar, mi When I was mamá grabbed, dice, they said, no, usted no se lleva el dulce, nope, you're not going to take that candy porque usted lo tomó sin pagar. because you took it without paying for it. De esa lección yo From aprendí that nunca lesson, robar. I learned never to steal again. Yo puedo decir con I can orgullo, say with pride, nunca he with ido a una honor, tienda y me I han have agarrado por never- llevarme algo de la tienda. I've never had this urge Tampoco me to lo try llevé a to la take escondida money. que nadie me viera, no. Never to hit it. Simplemente no I robo. just don't steal. Y esa es una lección que a mí no se me olvida. And that's de a las lesson that I've muchas. never forgotten. Of many, Pero hay cosas que no se me olvidan. but there que are dicen, things that I "Es don't que forget. Simplemente yo no quiero comportarme como me enseñaron. It's just that I don't want to O- behave how y they me- y taught me. mejor dicho, como Better la yet. palabra de Dios me enseña. Or better yet, how the word of God teaches me to do it. La palabra de Dios, The a word of veces God, digo yo, sometimes no I es say, difícil. it's not difficult. Los difíciles somos nosotros. We're the ones that are difficult. Jesús dijo que amar a Jesus Dios said to y al love prójimo, God and the neighbor. ahí es como cumplimos toda la ley y todos That's los how we profetas. Fulfill all the law and all Amar the al prójimo prophets. significa que To no love le your vamos a neighbor, hacer ningún daño a meaning a ninguna persona. we're not going to harm any other Nosotros person, somos muy prontos para hacer daño, and we're quickly to harm others. muy prontos. Very quickly. A veces, Sometimes, mire, aún la palabra de Dios dice, si even the tú word of God prestas, says that no if you esperes recibir nada a cambio. loan something, don't expect anything in Y a return. veces lo hacemos también, And y sometimes we tenemos do it, necesidad, and we have a need, después ya andamos but we're already, azareando a la otra persona, me debes, me debes. we tell the ¿Cuándo other me pagas? person, ¿Cuándo me pagas? you owe me. When do you pay me back? When do you- Yo hablaba con Marisol antes de casarnos. y I was fíjese talking with que Marisol before we got married. Lo de nosotros fue muy bonito al principio. Todavía Ours, no, perdón. At the beginning, Lo it was de very beautiful. nosotros es muy lindo. Everything is beautiful. Oh no, it still Pero is. Let me ¿cómo say. empezó nuestra How relación? our relationship A eso me started. refiero. That's what I meant. Fue muy bonito porque Was very nosotros beautiful hablamos de because todo. We talked Ella about estaba en everything. Colombia y yo acá, no I was in podíamos she ir was al in cine, Colombia. no podíamos I was salir a here. comer, so nos We didn't. tocaba She was in conversar. Colombia and I was here. We couldn't go to the nosotros cinema or go out to eat, tocamos and we talked a Y lot. hablamos sobre And muchas we cosas que talked yo a lot creo about a lot of es things un mayor error de las parejas de nunca that I hacer think antes de comprometerse o meterse a en un lío mistake de that a lot of matrimonio. couples make before they no get together conversan. is that they don't converse. Que estás muy bonita, ay, No, no, because you're quiero beautiful. salir contigo, I wanna pero go out with you. nunca nos sentamos a But we conversar. Y never esta sit fue la down and primera vez que yo dije, converse. "No, And this is ¿sabes the qué? first time I'm gonna say, you know Tengo what? que hacer lo correcto." I have to do the right thing. Entonces conversamos. Y una de We las converse. cosas que conversamos fue And one of the sobre things we finanzas. conversed was about finance. Y yo le dije, fui I muy told her, sincero, le dije, Marisol, yo soy honestly, malísimo con las finanzas. I told her, look, I'm bad with finances. Y ella me dijo, no, What she yo al told me? contrario. I'm to the contrary. Y fue porque ella me Aquí va a fue. ayudar a So, administrar mis good, finanzas. because she's going to help me Una de las administer my cosas money. que hablamos, But one of the things we y que talked yo le about, dije es but que what I told her si is that alguien me pide a mí if someone loans me, prestado, yo asks nunca me les to presto, borrow, yo mejor se los regalo. I never borrow. I always give it. Yo entendí I understood that muchas veces a lot of times por andar prestando that uno se when mete loaning en stuff, problemas. you get into trouble. Yo aprendí mejor a regalar. So I learned to give. Y a todas las personas And que every me han person pedido that had prestado, asked yo me to loan nunca money, les digo, I never tell them, "Mira, cuánto Look, tiempo, how long, dime cuándo, tell me when, y lo voy a esperar." and I'm No, going to expect it. No, yo se los regalo. I'll give it to you. Mira, que Dios te bendiga. Look, God bless you. Y yo les digo, si And I tell them, quieres de alguna forma if you want, in a way, pagar lo que te presté, to pay back what I loan cuando you, tengas, préstale a aquel que necesite. loan O dáselo. out to someone or give it to the person who needs it. Y yo me quito ese estrés. And I porque ya get that tengo stress, muchos estreses. that I have a lot of Yo stresses. me quito el estrés de estarle pidiendo a la persona que I tengo. won't have to go through all the stress to say, no, when are you going to pay me? ¿Por qué? Porque aprendí Why? de la Because I palabra de learned Dios que from the dice, Word of "Cuando God that says, prestes, no esperes nada a cambio." when you loan out something, don't expect nothing Pero in return. también, el otro lado de But la also, moneda dice, si flip tú side of the pides coin is prestado, that if you ask págale. to ese es borrow, tu deber. La persona pay it nos- back. Mire, el banco That's cuando your- nos da un préstamo that's your para un duty. auto, Look, para una casa, when the car gives a loan for a house or mientras usted le esté car, pagando, está bien. Ya cuando usted cae en whilst el you're- banco es cuando el banco whilst dice, you're "Mira, paying sabes them, que you're no fine. puedes But pagar, when te you voy a default your quitar la payment, casa." you know how to pay them. I'm going to take away your house. Nunca creamos que podamos ganarnos el favor de Dios haciendo algo Don't think that we can win over God's favor by doing things because of the offering or because we're helping so and so. La única manera de estar The con el only favor time y that la we'll gracia be in de God's Dios en favor and in His nosotros grace es obedeciéndole. is if we obey Him. Obedeciendo a Dios es Obeying como nosotros God is tenemos like el how favor y la we can gracia de Él sobre nosotros. Have Him on our side.
nosotros estamos We are, viviendo momentos muy feos ahorita en el país. we're living en a este lot of país. ugly Yo times here creo in que this country. alrededor del mundo. And I think worldwide. Yo ya llevo But muchos años que no prendo las noticias. many Yo years me I doy don't watch the cuenta de las news noticias por un artículo que me because of an aparece de article pronto, that's how I'm aware of it, but pero yo trato de no ver la I try not to televisión watch TV. porque, bueno, las noticias o una The programación news or some continua de program, la televisión, porque continuous program. a mí me parece muy triste It's sad ver imágenes de esos seeing sitios de guerra images, donde hay those niños war que ya torn sus countries, papás no están con ellos, ellos watching están en medio de children, los escombros. there are no parents are no Eso a mí longer me there, parte el corazón, eso está children in the horrible. Yo no sé right cómo there in hay the personas rubble. que pueden ver You know, I don't know ese how there's tipo de people can cosas, see ¿no? that type of stuff. Yo no puedo. I can't. Pero estamos viviendo en un tiempo But we're donde living in a nuestro time mundo where in our world ya se está viendo mucho desconecte humano. there's a lot of human disconnection. Hace como unos 5 años 5 atrás, years yo hablaba ago, con un amigo, I me was dice, talking to a "Ahorita friend of me mine, llevó a said, comer a un he sitio took de me to this estos place, nuevos hipsters, this new ¿no? place of Donde those comen hipsters, los veganos y gente where así". vegan people eat. Y me sorprendió que llegó And un not grupo de surprised, a 5 group amigos, of 5 friends, todos sentados a la mesa y no todos sitting- conversaban, todos they weren't estaban así. conversing, they were all, Ese es un desconecte that's a de la disconnection humanidad. of humanity. Ya la mayoría de las personas Majority of the no están people, viviendo cosas reales. they're not living real things. Gente que se imagina People who o que se imagine inventan cosas. or that invent Yo things. estoy aterrado honestamente I cómo am está el terrorized to mundo see en how este the momento. world is nowadays. Aterradísimo. I'm in terror. Yo a cada rato le digo a And Marisol, I esto ya va constant- pique abajo. O sea, So no hay I vuelta keep atrás. telling Marisol, you know, everything's heading down now. There's no turning back. Imagínense, Imagine están construyendo they're robots building robots. que hacen todo lo que un humano hace. It does the same thing a human does. Everything. Esto ya no tiene vuelta atrás. There's no turning back here. Y nosotros vivimos en una constancia de querer más. And we living in this ¿Cómo me time where puedo we want to have beneficiar more. yo? How can I benefit ¿Qué myself? puedo ganar yo? What can I get out of it? Eso aún se ha infiltrado en las Even then iglesias, has que si tú no infiltrated in tienes church, y in eres churches. pobre es porque Dios te If está you don't have and castigando, you porque don't, si no and you fueras report it rico. means because God is Eso es punishing una you, or else mentira. you would be, because God is punishing you. That's why you're not rich. No, that's not true. El favor de Dios nunca se va a demostrar en ti. God's favor is never going to be revealed in you because you have something. Es decir, hay algunas That's to personas say que some estudiaron people, para médicos, there are doctors. otros que nunca estudiaron. ¿Cómo And some that are podemos not- decirle a una persona, that don't "Tú tienes study. que vivir a la altura del médico"? You have to live to si no tienes how la the doctor licenciatura lives. que tiene el médico But o if el you don't have the doctorado, studies or the y tienes doctor, que like the doctors, conformarte con trabajar en algo que no requiere and you de have mucha to work educación. in a place where it doesn't require a lot of studying, Pero el favor y la gracia de Dios But está God's cuando le obedecemos. favor is when we, Miqueas capítulo 6 obey versículos him. 6 al 8 dice: Micah, Esto era después de que el 6, pueblo se 18, había revelado tanto con Dios y ellos querían ganarse says- el favor de Dios. Y decía Miqueas profetizando que el And pueblo Micah decía: ¿qué podemos presentar al Señor? which says, Debemos traerle ofrendas quemadas. Debemos inclinarnos ante el Dios With Altísimo what con ofrendas de becerros de solo shall un come año. before the Lord Debemos and ofrecerle bow myself miles before de the carneros high y God? 10,000 Shall I bollos come de before aceite de him with oliva. burnt offering, with Debemos cows sacrificar a a year nuestros old? hijos Will the mayores Lord be para pleased pagar with por thousands of nuestros rams, with pecados? 10,000s of rivers oil? Shall I give him the Decía, firstborn "No, oh transgression of pueblo. the fruit of my El Señor of te the ha body dicho from lo my que es sin and my bueno soul? y lo que He Él hath said exige de thee, O ti, man, what is que good hagas and lo what does correcto, the Lord que requires of ames thee, la but to compasión do y que justify and to camines love mercy and walk humildemente humbly con with tu God. Dios. Que en resumen, eso es lo que In Pedro nos summary, estaba diciendo. That's what Peter was telling us. Debemos ser justos. We're supposed to be just, rightful. Porque vivimos en esta tierra no es una excusa para no Because we vivir live on con this justicia, Because we're living on this earth de no doesn't mean hacer we lo should que es live, justo. that we shouldn't live in a Debemos way, ser in a righteous humildes. way. We're supposed to Nunca be righteous. creamos We should ser be más humble. que alguien más. We should never try to be belittle or feel boast more No of importa ourselves. cuántos títulos tengas, It doesn't matter how many degrees you no have. importa lo que hayas It estudiado. doesn't matter what you've studied. Aquí les va algo muy verdadero. Here's something very Todos true. somos polvo nada más. We're all dust at the end. Eso es todo lo que somos. That's all what we are.
Caminar humildemente con Dios es Walking reconocer que humbly Dios with God es is that el recognizing that God is the Almighty. y es por quien usted y yo It's tenemos vida. the reason why you and I Él have a life. exige que That caminemos con He justicia, asks us to que amemos walk al prójimo righteous como a and to love our neighbor as ourselves. Eso es lo que Dios That's what quiere God y esa wants, es la vida que and somos that's the llamados a life that vivir. we are called to live. Amén. Amen.